শান্তি করে হবে বলরা ব্রাহ্মণ লোক তুমি গরু লোক বাড়ি খালি শিখেছে नहीं सीखे ना भगवान ठाकुर सीखे वही मोरे को मानो भगवान सीखे वही मोरे को मानो देखिए ये तुम्हारा गुरु देव कोई बाड़ी खेल तो सेकंड थी वैसे सब ब्राह्मण को आ जाता है अरे बाड़ी गुरु के तक ना कहना है सारा कोई विश्वास सुन अभी नहीं ना पाता सोमा तो महान होगा का महान होगा कोई का बचे बहुत हमने हमके तेरे बढ़िया কথা ना तो बैठ के बाड़ी के हाथ के सारे कुछ नहीं ठीक है वो का बचे बहुत तो हमके घटे ले আর আরো ভাবো মানে তোমার শিল্প পাখিতে পাই ধান চড়তে দিতে পাই আর সেই লাশ লাশ আর বর্ষার দিনে ঝুরি খেতে পাইলো এটা আমার ঝুরি করা কথা এটা কি বলতে দিবে এই কথা মানে বদরা কে কে গো কে পাঠ পড়ো কেন সে পানি সে পানি খেলো কোন দিন হ্যাঁ এটা রফাত হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মন জানা কইনি मुझे कोई तो मिला ये अब बड़े तारे दीदी করে খাওয়াইলে তুমি বাবা বিনো করে শান্তি পরিমাণ না হারিয়ে नहीं थे क्या अपने शिक्षा पढ़वा लगी बस बस ठीक है সেখানে কিছু ইতিহাস के पाठ पढ़ी के बारे में